Sobo Langiters, apa kabar? Kembali lagi di channel Sobo Langit, tempatnya kalian dapat info wisata seru dan hits. Hari ini gue lagi ada di Probolinggo nih, tepatnya di Pelabuhan Tanjung Tembaga. Penasaran kan, ada apa aja sih di sini? Yoi Sobat Langiters, kali ini gue mau ngajakin kalian jalan-jalan virtual ke salah satu spot wisata yang keren banget di Probolinggo, yaitu Pelabuhan Tanjung Tembaga. Siapin ya diri kalian buat explore tempat yang satu ini. Yap, Sobat Langiters, Pelabuhan Tanjung Tembaga ini bukan cuma tempat buat kapal-kapal bersandar, tapi juga punya pemandangan yang kece banget. Nah, di sini kalian bisa lihat kapal-kapal nelayan yang lagi berlabuh. Plus pemandangan laut yang biru banget. Cocok banget buat kalian yang suka foto-foto atau sekedar nyantai sambil menikmati angin laut. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Nah, di pelabuhan ini Sobat Langiters, kalian bisa lihat aktivitas para nelayan yang lagi bongkar muat ikan. Seru banget melihat mereka kerja keras buat dapetin hasil laut yang seger banget. Kalian juga bisa beli ikan langsung dari nelayannya loh. Fresh from the ocean. Pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Nah, sekedar informasi saja nih Sobat Langiters, kalau kalian mau petualangan yang lebih seru lagi dari Pelabuhan Tanjung Tembaga ini, kalian bisa nyebrang ke Pulau Gili Ketapang. Perjalanan naik perahu motor ya cuma sekitar 30 menit aja lah. Nah, di Gili Ketapang Sobat Langiters, kalian bisa snorkeling dan lihat keindahan bawah laut yang amazing banget. Pasir putih dan air laut yang jernih bakal bikin kalian betah berlama-lama di sana. Operate a cadence, a flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up,
day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade. Setelah puas jalan-jalan, jangan lupa ya cobain kuliner di sekitaran pelabuhan. Banyak warung yang jual makanan yang enak banget. Mulai dari seafood segar sampai jajanan khas Probolinggo. Dijamin deh, perut kenyang, hati senang. Sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. Yap, Sobolangiters, mungkin ada ya dari kamu yang bingung gimana sih caranya untuk menuju pelabuhan yang super keren ini? Nah, pertama-tama, buat kalian yang dari luar kota, kalian bisa naik kereta api dan turun di stasiun Probolinggo. Nah, dari stasiun di Sobolangiters, kalian bisa naik di Krolet atau ojek online menuju pelabuhan Tanjung Tembaga. Perjalanan dari stasiun ke pelabuhan ini nggak terlalu jauh kok. Ya cuma sekitar 15-20 menit aja lah. Tenang aja Sobolangiters, buat kamu juga yang bingung berapa sih tiket masuk ke pelabuhan ini? Nah, setelah sampai di pelabuhan, kalian bakal lihat loket tiket masuk. Nah, buat masuk ke pelabuhan Tanjung Tembaga ini, kalian cuma perlu bayar tiket masuk sekitar 5.000 per orang. Murah banget kan? Dengan harga segitu, kalian udah bisa menikmati pemandangan pelabuhan yang keren api. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile. Nah, itu dia sedikit gambaran tentang wisata pelabuhan di Probolinggo ya Sobolangiters. Pelabuhan Tanjung Tembaga ini emang tempat yang asik banget buat dikunjungi. Selain bisa menikmati pemandangan laut, kalian juga bisa merasakan kehidupan nelayan dan menikmati kuliner lokal yang lezat. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk langsung aja rencanain trip kalian ke sini. Well, Sobolangiters, itu dia perjalanan kita di pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo. Tempat ini tuh benar-benar worth it ya untuk kita kunjungin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat info wisata seru lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye-bye! What's wrong and why